السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن نؤتي كلمة قبل أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah kita sudah kedatangan Dr. Abdus Salam Al-Fandi dari Yordania. Insyaallah akan membantu untuk kita, terutama teman-teman yang masih SMP ini ya. Jadi Ustadz akan mencoba menerjemahkan. Ustadz minta mohon perhatiannya. Apa yang perlu dicatat silakan dicatat. Apa yang informasi yang akan beliau sampaikan tolong dicermati dengan baik. Terutama sekali bagi adik-adik sekalian yang kemudian ingin melanjutkan pendidikan di Jordania. Oke. Jadi mohon diperhatikan dengan baik. Fokus kita sama-sama untuk mengambil faidah dari beliau, mengambil manfaat dari beliau. Tafadhal ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamda syakirin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa uswatina Muhammad Rasulillah wa khatam nabiyyin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi salatan wa salaman wa barakatan tashfa' lana yawm ad-din. Amin. وبعد أيها الإخوة والأخوات، مدير المعهد الكريم والإخوة الأفاضل في طور سيناء، الأخوات الفاضلات الكريمات، أسأل الله سبحانه وتعالى بداية أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. أنا سعيد جدا جدا أن أكون بينكم للمرة الثانية في هذا المعهد المبارك بأهله وناسه، وفي هذه الدولة أيضا المباركة التي نتعلم فيها الكثير كلما جئنا من العلم والأدب والحرص على دين الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلى اللغة العربية التي تعد وعاء للعلوم الشرعية وللمعرفة عموما. وأنقل لكم تحيات جامعة العلوم التطبيقية. Baik. Syekh memulai materi beliau dengan mengucapkan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian harapan beliau adalah pertama ini adalah perkumpulan beliau dengan kita semua. Beliau berharap bahwa perkumpulan ini akan bawa berkah untuk kita semua, dan beliau sangat bahagia karena ini kedatangan beliau marotanya Syekh di Indonesia, marotanya. Nah, kedatangan beliau kedua kali ke Indonesia mendapatkan sambutan yang luar biasa, dan di Turisina ini terutama sekali beliau melihat bahwa orang-orang Indonesia mutahammisin, sangat semangat dalam mempelajari bahasa Arab. وجامعة العلوم التطبيقية هي جامعة مميزة في الأردن، هي رقم 1 في الاعتمادات والتصنيفات العالمية في جميع التخصصات. عندنا 40 تخصص في 12 كلية، وعدد الطلبة نحو 12,000 طالب وطالبة بفضل الله تعالى، ومن ضمنها كلية الشريعة. وقد تشرفنا أن زارنا الإخوة من طور سيناء، الدكتور إمام أول الدين، دكتور عابدين، دكتور علي، وسعدنا برؤيتهم جميعا. وعندنا عدد من الطلبة الإندونيسيين نحو 17 طالبا، وآخرهم الشيخ نزار حلمان. وهذه الجامعة تمنح يعني الدراسة إما برسوم أو منح. المنح نوعان، جزئية وكلية. كلية حافظ القرآن الكريم وصاحب الشخصية القوية في المقابلة نعطيه منحة كاملة، وجزئية لا يدفع إلا فقط رسوم الفصل، ورسوم الساعات لا تدفع، يدرس على حسابنا ونسهل له الأمور. وأيضا نوصي طلبتنا بمرافقة هؤلاء الطلاب الإندونيسيين حتى يمارسوا معهم اللغة، فكل طالب إندونيسي له صديق أو أخ في الله من الطلبة العرب الأردنيين يعلمه كل مادة بعد المحاضرة، يشرح له أولا بأول، وتحسب له خدمة في المجتمع.
Taib. Anda minta untuk perhatikan ini ya. Beliau menjelaskan tentang apa itu Applied Science University, tempat beliau mengajar ya. Beliau adalah dekan dari Fakultas Syariah. Mana perlu antum ketahui, Applied Science University itu ada 40 jurusan gitu ya, mengajarkan 40 jurusan. Ada 12 fakultas dan salah satunya adalah Fakultas Syariah di mana beliau menjadi dekannya gitu ya. Jadi ketua ketua Fakultas Syariah adalah beliau. Dan beliau menjelaskan bahwa alhamdulillah sekarang ada 17 mahasiswa Indonesia, alhamdulillah. Beberapanya dari Trusina, alhamdulillah ya. Tepuk tangan dulu nih ya. Dan beliau menjelaskan bahwa di sana ternyata ada skema ada pembelajaran yang non beasiswa, yang full kita biayanya dari kita sendiri. Ada juga yang beasiswa. Beasiswanya pun ada dua macam. Ada yang fully funded, berarti full beasiswa. Ada yang sebagian gitu ya, hanya ditanggung sebagian beasiswanya. Biayanya sebagian ditanggung oleh fakultas, sebagiannya ditanggung oleh mahasiswa pribadi. Tapi secara umum Applied Science University komitmen untuk mengajarkan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang akan datang ke sana akan dilayani dengan baik. Bahkan beliau menyampaikan tadi, untuk setiap satu mahasiswa Indonesia yang datang ke sana akan diberikan rekan gitu ya, rekan orang asli sana yang akan mengajarkan. Jadi misalnya dia masuk kelas ternyata dia nggak paham bahasanya, nanti rekannya itu yang akan mengajarkan kepada dia. Jadi setiap orang akan ditunjuk satu rekan khusus untuk mengajari mahasiswa Indonesia yang belajar di sana. Barangkali di awal-awal ya, karena kendala bahasa itu jadi kendala utama, makanya dikasih rekan khusus supaya nanti terbiasa dengan bahasa Arab. أنا أؤكد أن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة في عمان هذه رقم 1 على مستوى الأردن و23 على مستوى الوطن العربي، ومن ضمن أفضل 900 جامعة في العالم رقمها 851. كذلك كلية الشريعة والدراسات الإسلامية هي الكلية الأولى بين كليات الشريعة في الجامعات الأردنية. يعني على مدار 3 سنوات أو 4 سنوات نحن نأخذ المركز الأول في امتحان الكفاءة الجامعية. عندنا قسمان، قسم الفقه وأصوله، وقسم القراءات القرآنية والتفسير، وأنا سأضمن لمدير المعهد إن شاء الله بطالب أو طالبين على حسابنا الخاص في هذا القسم إن شاء الله، وإن زدتم أكثر فنحن نزيد أكثر إن شاء الله. Jayid. Paham ya? Tepuk tangan. Jayid, oke, alhamdulillah. Ini berita bahagia ya. Pertama beliau ingin menjelaskan dulu, Applied Science University itu adalah universitas nomor 1 di Jordania, gitu ya. Jadi UI-nya Indonesia gitu ya kurang lebih ya. Jadi universitas nomor 1 di Jordania dan universitas nomor 13 di Timur Tengah. Itu dia nomor 13 di Timur Tengah. Untuk di dunia masuk di 500 besar gitu ya. Dan di antara semua fakultas, walhamdulillah yang termasuk terbaik dari Applied Science University ini adalah Fakultas Syariah yang beliau pimpin gitu ya. Dan di sana yang paling diminati ada 2 qism atau 2 jurusan. Jurusan pertama adalah jurusan al-fiqh wa usulih. Nah, jurusan fikih dan usul fikih gitu ya. Yang jurusan kedua adalah Al-Quran wa Tafsir. Itu dua jurusan yang paling favorit. Dan alhamdulillah di antara mahasiswa yang di sana ada 2 siswa yang kemudian mendapatkan fully funded dari beliau ya. Semua biaya perkuliahan ditanggung oleh fakultas. ونعطي أيضا إجازة بالسند المتصل في القرآن وكذلك في الحديث. تذكرون قبل 2 عندما أعطينا إجازة بالسند المتصل في 40 النووية وثلاثيات الإمام البخاري هنا بعد صلاة الفجر، وكذلك هناك إن شاء الله إجازات بالسند المتصل على يد كبار المشايخ في الجامعة التطبيقية. Dan yang istimewa juga, ini mungkin nggak populer di Indonesia ya. Kalau di negeri Arab sana, orang akan berlomba-lomba nyari ijazah. Ijazah itu apa ya? Semacam sertifikat ya, sanad. Mungkin antum kemarin beliau pernah datang ke sini sekali membagikan
ijazah arba'in nawawiyah. Huna fil banin ya nih. Ya, sayangnya membagikan ijazah sanad itu di kampus putra ya. Kalau kampus putri belum kebagian. Jadi beliau juga termasuk pemegang sanad-sanad, baik termasuk Quran maupun ilmu hadis. Dan ini memang kurang populer kalau di Indonesia. Tapi kalau di Arab, masya Allah orang berlomba-lomba untuk mencari sanad ini ya. Karena sanad itu menghubungkan kita, yang kita baca itu sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. نبدأ الآن المحاضرة. تسمح لي أشرح هنا على الشاشة؟ أيوة نعم. تفضل. طيب ستبدأ الآن المحاضرة الرئيسية كما قدمت الأخت الفاضلة، ما شاء الله تقديم طيب مبارك. شكرا لكم. اللغة العربية وعاء المعرفة والعلوم الشرعية، يعني لا نستطيع أن نفهم القرآن والسنة إلا من خلال اللغة العربية، فهي التي تكشف المعاني وتبين دلالات الألفاظ في القرآن الكريم. ولذلك قال الإمام الشافعي: يجب على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما يفيده على أداء الفرائض. Jayid. Beliau mulai bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa sebagai kunci atau pembuka untuk ilmu syar'i, begitu ya. Maka seorang muslim itu wajib mempelajari bahasa Arab. Hukumnya apa? Wajib, gitu ya. Sesuai kata Imam Syafi'i, wajib bagi seorang muslim wajib untuk belajar bahasa Arab sesuai dengan kadar kemampuannya. Bahkan kalau cuman ingin lebih khusyuk ketika beribadah, maka dia wajib belajar itu. Ketika dia baca Subhana Rabbiyal Azim, apa artinya? Subhana Rabbiyal Azim, wajib belajar itu berarti, dan seterusnya, begitu ya. Kewajiban belajar bahasa Arab. Fadhal ya Syekh. Next ممكن أيوة. هنا لاحظوا أن للغة العربية مزايا أي خصائص وصفات لا توجد في غيرها من اللغات في العالم كله. من هذه المزايا الجمال، هي لغة جميلة وتعطي معاني ودلالات كبيرة، فيها بيان وإجمال. يعني أحيانا تقرأ السورة في القرآن أو الحديث مفصلا وأحيانا مجملا وتعطيك المعنى تاما. يعني قصة يوسف، قصة سيدنا موسى عليه السلام، أي من الأنبياء أحيانا يفصل الله عز وجل فيها وأحيانا يجمل، وكلاهما يؤدي نفس المعنى، القصد في اللفظ والوفاء بحق المعنى، خطاب العامة والخاصة، يوجد محسنات بديعية، السجع، الجناس، الطباق في الشعر، في الأدب، له تذوق، له يعني معنى موسيقي للغة العربية لا توجد في غيرها. هذه لغة جميلة ولها أثر وإحساس في النفس. Jayid. Beliau menjelaskan keunggulan bahasa Arab gitu ya. Beliau mulai dari kata al-jamal. Ma mana jamal? Ma mana jamal? Nah, ya, jadi bahasa Arab itu adalah bahasa yang indah dan buktinya ada di Quran, gitu ya. Antum bisa lihat Quran ada rimanya ketika surat An-Najm misalnya, wan najmi idza hawa la sahibukum wa ma ghawa. Semuanya diakhiri wa dan seterusnya. Ada keindahan di sana. Jadi bahasa Arab adalah bahasa keindahan, gitu ya. أيضا الخلود هي خالدة إلى قيام الساعة. إذن من مزايا اللغة العربية الجمال جميلة، الخلود هي خالدة لأنها لغة القرآن فباقية إلى قيام الساعة، بينما هنالك لغات انقرضت ولم يعد لها أي ذكر. ولذلك بدأت مكتبة الكونغرس الأمريكي ومعهد باريس الوطني وجامعة لندن تترجم المخطوطات عندها والكتب إلى اللغة العربية، لأنها تعلم أنها إذا تريد أن تحافظ على تراثها عليها أن تبقي على اللغة العربية. وأيضا القداسة هي مقدسة لأنها كلام الله عز وجل. والاشتقاق أي نشتق من الكلمة الواحدة عدة كلمات. يعني أنا ضربت مثلا في البحر تقول لو بدلت في حروفه تشتق منه حرب وحبر وربح ورحب ورحب وحبر وبرح، من 3 حروف 10 كلمات. لكن في لغة أخرى الكلمة كلمة واحدة فقط جامدة ليست مشتقة. والاختصار تختصر الكلمات. قلت في الأمس في إحدى المحاضرات عندما أقول أحبك فقط 4 حروف،
مختصر. لكن لو أردنا كلمة أخرى مثلا في لغة أخرى نقول أحبك I love you 3 كلمات. بالصيني we I ni 3 كلمات. بالماليزي أو الأندونيسي أو الملاوي saya suka kamu 3 كلمات. نحن كلمة واحدة فقط مختصر. وأيضا المرونة فيها يعني مرونة في إعطاء الكلمة عدة معاني. Oke, jayid. Berikutnya keunggulan bahasa Arab adalah al-khulud. Khulud maknanya adalah abadi gitu ya. Jadi antum lihat bahwa dengan bahasa Arab itu bahasa yang akan terjaga. Sejak dulu sampai sekarang Arab tetap terjaga kefasihannya. Makanya kita sampai sekarang belajar bahasa Arab fasihah itu ya. Karena bahasanya abadi. Bahkan kata beliau beberapa universitas di Amerika dan Perancis coba gitu ya menerjemahkan ilmu-ilmu mereka ke bahasa Arab. Karena mereka lihat bahasa Arab ini yang bahasa nggak berubah. Dari zaman dulu sampai sekarang maknanya tetap sama. Yang kedua al-qadasah, maknanya suci, sebagaimana Al-Quran ya, mengandung sucian di sana. Kemudian al-istiqaq, keunikan bahasa Arab adalah ada dari satu kata bisa dirubah-rubah menjadi banyak. Contoh beliau berikan kata bahrun sama bahrun. Apa artinya bahrun? Laut, tahu ya. Bisa dibalik menjadi ribhun. Apa artinya ribhun? Untung, gitu. Kok pelaut? Ribhun maknanya untung, bukan pelaut ya. Dan seterusnya. Jadi ada satu kata, tapi kemudian bisa menjadi banyak sekali kata. Gitu. Makanya istiqaq bisa. Terus kemudian ada kata ikhtisar. Ikhtisar artinya tadi yang boleh sampaikan, ringkas. Untuk mengucapkan saya cinta kamu dalam bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia, saya cinta kamu. Kalau bahasa Inggris, I love you. Saya cinta kamu 3. Dalam bahasa Arab, uhibbuka. Selesai satu kata, begitu ya. Ikhtisar. Khalas. مرونة. next. هذه بعض الآيات التي تحث على اللغة العربية. قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون وكتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون وهذا لسان عربي مبين بلسان عربي مبين. لاحظوا حينما يعني نتأمل هذه الآيات ونتدبرها سنجد أن العقل والتقوى والعلم والبيان بلغة العرب. إذن العربية تنمي العقل وتزيد في العلم وتقرب إلى الله عز وجل تقوى وفيها بيان وحجة قوية. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله من تعلم العربية رق طبعه وقويت حجته. جيد. وهنالك أيضا آيات عن اللغة العربية في سورة يوسف وطه والزمر وفي غيرها. جيد. ممكن نترجم؟ أيوة. Ini contoh ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Cuman ada uniknya di sini ya. Coba kita baca ayat pertama. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, supaya kamu mikir gitu ya. Yang kedua, wa kadzalika anzalna Qur'an Arabiyyan wa sarafna fi minal wa'id la'allahum yattaqun, supaya kamu bertakwa. Berikutnya, liqaumi ya'lamun, untuk orang-orang yang berilmu. Lihat ya. Jadi Allah mengaitkan bahasa Arab dengan semuanya tadi, dengan mikir, dengan ilmu, dengan takwa, terus kemudian apa lagi? Sehingga Imam Syafi'i pernah berkata, siapa yang mau belajar bahasa Arab, maka pasti ketakwaannya naik, gitu ya. Ilmunya kuat dan hafalannya makin mantap, gitu. Jadi بيان يعني هنالك إحصائية أن الكلمات العربية أكثر من 88 مليون كلمة والمستعمل منها للأسف فقط نحو 20,000 كلمة. تخيل العدد الكبير. بينما اللغة الإنجليزية 20,000 كلمة كلها، المستعمل في العالم 5,000 فقط. ومع هذا الناس تسعى إلى اللغات القاصرة وتترك العربية المليئة بالكلمات. فكلمة واحدة نستطيع أن نعبر عنها بألفاظ كثيرة. نقول جاء وأتى وقدم وأقبل وحضر ووفد وابتدر، لكن كل واحدة لها معنى. جاء من بعيد
وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أتى من قريب، أتى أمر الله. أنا لا أقول أتى الشيخ أول الدين ولا أقول جاء، أقول هنا أقبل، لأنه أقبل مبتسما نقول أقبل. قدم من سفر، حضر من الحضور الذهني والبدني، وابتدر بدأهم بالمجيء، وهكذا هي معنى واحد لكن كل معنى فيه إضافة. جيد. For your information gitu ya. Dalam bahasa Arab ada berapa kosakata? 880 juta kosakata gitu ya. Dan kita yang dipakai yang dipakai orang secara umum cuman ada 20.000 kosakata saja yang dipakai ya. Itu masih banyak lagi. Kalau kita bandingkan dengan bahasa Inggris, dia cuman ada 20.000 kata gitu ya. Dan hanya dipakai 5.000 kata begitu ya. Perbedaan coba antum lihat. Kenapa bahasa Arab demikian? Karena bahasa Arab itu sangat detail dan rinci ya untuk mengungkapkan suatu. Datang dalam bahasa Arab, apa bahasa Arabnya datang? Ja'a gitu ya. Itu untuk kalau datang dari jauh. Kalau datang dari dekat, ada gitu ya. Belum lagi ada kata akbala. Kalau tadi menyambut itu akbala. Terus kemudian ada kata lagi qadima yang artinya datang dari perjalanan jauh dan seterusnya. Sehingga bahasa Arab itu sangat detail dalam mendeskripsikan suatu. Sedangkan dalam bahasa Indonesia datang dari belakang, datang dari depan, datang dari kiri, kanan semuanya datang gitu ya. Itu sebagai perbandingan. Jahid. مثال ذلك أيضا قعد وجلس، نحن نقول اجلس، هو هذا خطأ، نقول للنائم اجلس وللواقف اقعد، واضح؟ لكن نحن نفهم المعنى وتمشي الأمور إن شاء الله. الحديث البعد. next. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. Kalau Ustaz bilang ijlis apa artinya? Gimana duduknya? Ijlis itu untuk orang yang tidur, suruh duduk itu ijlis. Tapi kalau berdiri untuk duduk, uqud begitu ya. Orang Indonesia salah make gitu, makanya beliau ketawa. Makanya ijlis. Jahid. اجلس ماذا تعني أتاس؟ شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. الحديث فيه فوائد كثيرة فقهية وفكرية ووعظية، لكن هنا سمع أو فبلغ كما سمع، يعني أن تؤدي الحديث بالسماع باللفظ وليس بالمعنى، لأن المعنى قد يختلف وقد يستفاد منه حكم فقهي على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اشترط العلماء للرواية بالمعنى شروط. next. انظر أن يكون الراوي عالما بلغات العرب، بصيرا بالمعاني، عارفا بما يحيل المعنى وما لا يحيله، يعني ما يغيره وما يبدله. التبديل غير التغيير. أقول بدلت ملابسي أي تبديل كلي، جميع الملابس. غيرت ملابسي جزءا منه، غيرت القميص فقط. ولذلك الشاعر يقول عندما التقى بعروسه قالت تبدلت، قالت تغيرت، قلت في بدني، قالت تبدلت، قلت ذاك شيء لو شئت لم يكن. يعني هو تغير في بدنه لكن تبدل يعني شخص آخر. التبديل والتغيير يختلف. وكذلك أن يكون المعنى ظاهرا، وأن يكون ثقة، وأن يكون تدعو الحاجة إلى ذلك، وأن يكون الحديث ليس فيه قرآن. إذا كان فيه قرآن لا يجوز الرواية بالمعنى. Oke, jayid. Beliau memulai dengan menyebutkan hadis itu. Naddarallahu imra'an sami'a nasitul lafz ya. Sami'a min maqalati. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu senang ketika melihat seseorang, ini zaman Nabi ya, seorang mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan kepada orang lain sama persis seperti yang diucapkan Rasulullah. Makanya budaya menghafalkan hadis itu ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menyampaikan, orang yang menyampaikan hadis persis yang aku ucapkan itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam ilmu hadis ini beliau menyebutkan syurutu riwayah bil ma'na. Untuk meriwayatkan hadis itu kita nggak boleh sembarangan ya. Ada yang hadis itu diriwayatkan plek
lafadznya, harus lafadz dengan lafadz. Yang ini syurutu riwayah bil ma'na boleh mengubah isinya dengan menggunakan lafadz sendiri, tapi banyak syaratnya itu ya. Syarat yang pertama an yakuna rawi aliman, itu ya dia orang alim. Jadi kalau antum ini kira-kira boleh ngeriwayatin hadis atau enggak ini? Enggak boleh ya. Apalin plek ya sama di buku azhar itu apalin. Oke, berikutnya thiqah fi dinihi, dia orang yang terpercaya dan seterusnya. Jadi syarat untuk meriwayatkan dengan makna itu sangat ketat dalam ilmu hadis. Sehingga yang paling baik memang mengucapkan sesuai dengan lafadznya. Karena lafadz itu ada banyak makna nanti. Bisa merubah maknanya, ada makna zahir, ada kemudian keperluan untuk menyampaikan dan seterusnya. Jadi ini syarat untuk menyampaikan hadis dengan makna, menukil makna saja. Tapi syaratnya ketat begitu. ذلك لاحظوا حديث عن عبد الله بن عمر. بالمناسبة عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك كانوا لا يجيزوا الرواية بالمعنى حتى لا يؤثر على اللغة. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما سمع رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين. قال ويحكم لا تكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال مثل المنافق مثل الشاة الرابضة بين الغنمين. والرابضة والعائرة في لغة العرب بمعنى واحد الهزيلة، لكنه قال لا تكذب، لم يقل عائرة قال رابضة مع أن المعنى واحد. Untuk menjelaskan ini ternyata banyak sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk Ibnu Umar, kemudian Ibnu Mas'ud, mereka tidak memperbolehkan meriwayatkan dengan makna. Jadi kalau menyampaikan hadis tidak boleh dirubah lafadznya sama sekali gitu ya. Harus pure seperti yang Nabi katakan. Seperti hadis ya tadi ada satu orang menyampaikan mathal munafik ke apa nih sih? Lazilanya nih. Marilah. Nah, jadi ada satu orang menyampaikan hadis mengganti lafadznya begitu ya. Walaupun maknanya sama dalam bahasa Arab, tapi karena mengganti lafadznya dimarahin sama Ibnu Umar. Ibnu Umar marahi karena lafadznya enggak seperti dari Nabi. Waihakum, bahkan mendoakan kecelakaan sama orang ini. Begitu. Next. سيادة اللغة من سيادة الدولة. الذي يحافظ على لغته يحافظ على دولته. ولذلك أنا شخصيا زرت عدة دول. زرت ألمانيا، إذا تكلمت معهم بالعربي أو الإنجليزي لا يجيب، يبقى هكذا ساكت، تكلم الألمانية. أقول لا أحسن، قال لغة الدولة الألمانية. في إيطاليا أتكلم معهم بالإنجليزية، أقول لا، تكلم إيطالي. إلا العرب سبحان الله، نحن عندما تأتي إلينا تكلم بأي شيء إلا العربية. لكن يعتبر اللغة الأخرى ثقافة ومعرفة، وهذا خطأ. يجب أن نعتز بلغتنا لأنها لغة القرآن وفيها من المعاني والألفاظ ما لا يوجد في غيرها. Oke. Jadi antum ketawa ini paham ya? Insyaallah ya. Siyadatul lughah min siyadati daulah ini ya. Untuk menguasai satu negeri, antum harus menguasai bahasanya. Beliau menceritakan, beliau pernah datang ke Jerman, tapi ngomong pakai bahasa Inggris. Enggak direken gitu ya, enggak digubris. Beliau pernah juga datang ke Italia, ngomongnya pakai bahasa Inggris juga enggak diperhatikan. Cuman uniknya kalau kita datang ke Indonesia, kita ngomong banyak bahasa kecuali bahasa Arab gitu. Padahal itu bahasa kita. Harusnya kata beliau kita harus kita bangga ya dengan bahasa ini, harus bangga. سأضرب مثالا قريبا من السياسة ليس بعيدا. يعني شوف قرار 242 في الأمم المتحدة الذي ينص على انسحاب اليهود من الأراضي العربية. هم لأنهم لم يكتبوها باللغة العربية، كتبوها بالألمانية، جاءت الترجمة انسحاب يهود من أراضي عربية. من أراضي نكرة، يعني أي أراضي، قالوا انسحبنا. لكن لو ترجموها باللغة العربية الأراضي، التعريف هذه الشمول، الاستغراق، أي الانسحاب من جميع الأراضي. فمهم الحرف الواحد له دلالته. Oke. Beliau menjelaskannya agak rumit ya. Ustaz juga perlu mikir ini terjemahannya. Ada satu peraturan di Arab, di Amerika. Satu peraturan itu ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Yang intinya begini. Semua penduduk Yahudi harus dikeluarkan dari negeri Arab, begitu ya. Dari negeri Arab. Tapi karena salah terjemahan, kebalikannya. Harus dari semua negeri harus datang ke Arab, begitu ya. Jadi karena kesalahan penerjemahan saja kemudian bisa menyebabkan kesalahan yang fatal.
وتتمثل الحرب على اللغة العربية في بلادنا جميعا بأمرين اثنين تقريبا: إما تشجيع التعليم والإعلام على اللغات الأجنبية، البرامج والمناهج أصبحت للأسف بلغة غير عربية، وأيضا نشر اللهجات المحكية، يعني لهجتنا نحن في الأردن غير سوريا، سوريا غير مصر، مصر غير العراق. هذا هنالك فئة من الناس يشجعون أن نتكلم وأن نكتب باللهجة المحلية، وهذا حرب على العربية. Oke, ini tantangan untuk bahasa Arab ya. Harp. Jadi kenapa orang-orang itu nggak mau kemudian bahasa Arabnya diberikan? Yang pertama, tasyiu ta'lim wal ilm al-lughat al-ajnabiyyah. Sekarang mayoritas kita akan bahasa asing, mayoritas pakai bahasa Inggris, sehingga kemudian bahasa Arabnya terlupakan. Correct? Tuh kan antum jawabnya pakai bahasa Inggris juga kan ya. Gitu. Jadi karena banyak penggunaan bahasa asing sehingga bahasa Arab dilupakan. Sahih amlah. Wah, masya Allah, jahit. Yang kedua, banyaknya kemudian lahjah itu dialek. Jadi orang-orang Arab itu mereka yang bahasa kita pelajari itu bahasa fusha ya, bahasa baku. Kalau kita bahasa Indonesia gitu ya. Tapi di tiap negeri itu mereka punya dialeknya sendiri. Orang Mesir punya bahasa amiyahnya, orang Jordan punya sendiri, orang Saudi punya sendiri. Sehingga mereka kalau ketemu ngomong dengan amiyah nggak paham satu sama lain. Yang menyatukan itu ya bahasa fasihah. Gimana? Next. يعني أيضا يوجد خلل في برمجة اللغة العربية حاسوبيا قراءة وكتابة. هنالك تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات يقول نسبة العربية في مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا لا تتجاوز 3%، وهذا شيء مؤسف جدا. وأيضا ضعف المحتوى العربي على الإنترنت بحسب تقديرات الاتحاد الدولي للاتصالات. Oke, ini juga masalahnya. Yang pertama, barmajul lughat hasibian qiraah kitabah. Sedikit sekali kemudian aplikasi yang mengajarkan bahasa Arab gitu ya. Kalau ngajarin bahasa Inggris banyak aplikasinya? Banyak begitu. Tapi nanti. Tapi kalau beliau hitung melalui statistik yang beliau kumpulkan ya, hanya ada 3% dari semua aplikasi yang basisnya pengajaran bahasa, hanya 3% aplikasi yang mengajarkan bahasa Arab. Itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan ini ya, internet. Penggunaan internet untuk mengajarkan bahasa Arab itu juga sangat kurang. Sehingga itu kemudian menyebabkan kenapa bahasa Arab itu tidak diminati. Next. الآن ما الواجب علينا إذا كان هذا الخلل؟ يوجد الحل الصناعة، أن نكتب يعني نصيغ الصياغة العربية، أخبارنا، أحوالنا، رحلاتنا نكتبها على الإنترنت باللغة العربية، لأن الإنترنت واسع الانتشار وعلى أوسع نطاق. التشجيع، نشجع أنفسنا في بيوتنا، في مدارسنا، مع زملائنا، نحاول أن نقوي أنفسنا باللغة العربية. الترجمة، أي خبر من الأخبار نترجمه إلى اللغة العربية حتى نفهمه بلغتنا لا بلغاتهم. ونقدم برامج ترفيهية للأطفال على سبيل المثال باللغة العربية، لأنه ينشأ الطفل على حب اللغة العربية وعلى التحدث بها والتقوي عليها. Ini jalan keluarnya, itu ya, ada 4. Yang pertama sinah. Sinah maksudnya produktif. Untuk kita harus produktif dalam bahasa Arab gitu ya. Jadi kalau misalnya mau nulis di Instagram, captionnya pakai bahasa Arab gitu ya. Afwan gitu ya boleh. Daripada I'm sorry, afwan gitu boleh ya. Yang intinya produktif. Harus manfaatkan bahasa Arab walaupun sedikit tapi produktif. Tashdid, harus banyak motivasi gitu ya. Kita sekarang ini sedang dalam forum motivasi itu ya. Acara seperti ini kita perbanyak. Jadi perbanyak motivasi. Berikutnya terjemah, harus banyak menerjemahkan. Makanya kalau antum kelas AB sama banyak terjemah itu ya. Karena ini ya. Siap-siap habis duhur ya. Oke, akan ada terjemah ini ya. Ada terjemah. Berikutnya at-tarfi fi barnamij talfal. Ini nanti kalau kita sudah dewasa, sudah punya anak, kita latih anak kita untuk kita kenalkan dengan kosakata bahasa Arab. Misalnya, ini apa? Bukan kepala, roksun, ini ainun dan seterusnya begitu ya. Jadi kita latih anak-anak kita untuk banyak menggunakan kosakata bahasa Arab. Next لو سمحت. نختم بكلام الإمام الشافعي رحمه الله. هذا الأشياء ضروري جدا لنا جميعا، القرآن والسنة والعربية والحساب. قال: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تكلم في الفقه نما قدره، ومن كتب في الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه،
ومن نظر في الحساب جزل رأيه ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. Jayid. Ini yang sudah beliau sampaikan tadi di awal yang anak nggak hafal itu ya. Ini teksnya. Man ta'allama al-Quran azamat qimatuhu, orang yang belajar Quran maka nilainya, value dirinya akan naik. Berikutnya man takallam fil fiqh nama qadruhu. Begitu pula orang yang belajar fikih itu juga akan terangkat derajatnya. Wa man kataba fil hadis qawiyat hujjatuhu. Orang yang mau belajar hadis maka dia akan kuat untuk berargumentasi. Wa man nazara fil lughati raqqa tab'uhu. Ini poinnya. Fil lughati raqquhu. Orang yang mau kemudian mempelajari bahasa Arab, akhlaknya akan menjadi lembut gitu ya. Dan seterusnya. Naam, Syekh. بقي أن نقول هنالك بفضل الله أصبح يوم للغة العربية في العالم كله، واعتبروها إحدى اللغات الستة القوية المعتمدة في العالم. في 18 من ديسمبر في كل سنة يوجد يوم العربية، هذا لا نتكلم فيه إلا بالعربية على مستوى العالم، وهذا بداية إن شاء الله الطريق لتعليم اللغة العربية للعالم كله. والحديث معكم لا يكل ولا يمل، ولكن انتهى الوقت وزيادة، فشكر الله لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Oke. Beliau menutup ini ya, menutup dengan informasi yang pertama. Bahasa Arab itu sekarang alhamdulillah sudah diakui sebagai bahasa PBB gitu ya. Ada 6 bahasa yang diakui oleh PBB, salah satunya adalah bahasa Arab. Yang kedua, sekarang orang-orang Arab sudah mulai menggalakkan untuk menghidupkan bahasa Arab kembali dengan cara merayakan Hari Bahasa Arab Sedunia, yaitu tanggal 18 Desember setiap tahunnya ya. Maka mereka berkomitmen kalau sudah tanggal 18 Desember harus ngomongnya pakai bahasa Arab Fusha gitu ya, tinggalkan bahasa Amiyah. Demikian beliau menutup dengan salam, semoga bermanfaat untuk kita semua. Syukran jazilan ala. Insyaallah. Syukran.